क्या आपने कभी किसी वादे के पूरा होने का इंतजार किया है? शायद आप सालों से किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या खुदा ने आपको भला दिया है। बनी इसराइल ने नस्लों तक इंतजार किया कि खुदा का वदा शुदा जमीन का यकीन हकीकत बने। आज हम यीशु के अबवाब 13 से 21 तक देखेंगे, जो हमें खुदा की हैरत अंगेज वफादारी दिखाते हैं कि वो अपने वादे पूरे करता है। आज की हमारी बुनियादी सच्चाई ये है, खुदा हमेशा अपने वादे पूरे करता है, चाहे उनकी तकमील हमारी तवक्को से मुख्तलिफ हो या ज्यादा वक्त ले। जब हम इन अब्वाब का जायजा लेते हैं, तो हमें तफसील से बताया गया है कि किस तरह जमीन बनी इसराइल के कबाइल में तकसीम की गई। ये महज नामों और सरहदों की एक खुश्क फहरिस्त लग सकती है, लेकिन उन तफसीलात में खुदा की वफादारी की एक जबरदस्त गवाही छपी हुई है। आइए यशू 21 आयत 45 से शुरू करते हैं, जो इस पूरे हिस्से का खूबसूरत खुलासा पेश करती है। खुदावंद के तमाम अच्छे वादों में से एक भी इसराइल के लिए नाकाम ना हुआ। हर कोई मुतमईन था। वाह, क्या शानदार बयान है! सदियों के इंतजार के बाद, 40 साल बियाबान में भटकने के बाद, खुदा का अब्राहम से किया गया वदा आखिरकार पूरा हो रहा था। यह तकमील हमें कई अहम असबाक सिखाती है। पहला, खुदा के वादे यकीनी होते हैं, लेकिन अक्सर उनके पूरा होने के लिए सब्र से इंतजार करना पड़ता है। बनी इसराइल को इस वादे की तकमील देखने के लिए नस्लों तक इंतजार करना पड़ा। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसे वादे हैं जो आपको ताखीर का शिकार महसूस हो रहे हैं? तो हौसला रखें, खुदा का वक्त कामिल है और उसके वादे यकीनी है। मैं ये इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने खुद देखा है कि खुदा ने मेरी अपनी फैमिली के बारे में दुआओं का जवाब दिया। जब मैं मसीह के पास आया तो मैं चाहता था कि मेरी फैमिली भी यसु को जाने। उसने मुझे जिंदगी, सुकून और खुशी दी थी, और मैं चाहता था कि वो भी वो भरपूर जिंदगी जाने जो मैंने यसु में पाई थी। लेकिन मेरी माँ सख्ती से इनकार कर रही थी और नाराज थी। जब मैंने इससे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो उसने कहा कि वो यसु की पैरोकार नहीं है और वो कभी नहीं बनेगी। उसने मुझसे कहा कि वो नहीं चाहती कि मैं इससे यसु के बारे में मजीद बात करूं। मैंने दुआ की और कुछ नहीं हुआ। मैं दुआ करता रहा, कुछ नहीं हुआ। मैंने 10-20 साल तक दुआ की और कुछ नहीं हुआ। मैं मायूस हो गया। फिर एक दिन 25 साल बाद उसने मुझे फोन किया और कहा, सीमी, मैं हमेशा एक मगरूर औरत रही हूं, लेकिन अब मैं अपने गुरूर और अपनी तलखी से थक चुकी हूं। मुझे खुदा की जरूरत है, मुझे मदद की जरूरत है। मैंने अपनी माँ के साथ दुआ की और उसने अपना दिल मसीह के हवाले कर दिया। उसने अपनी आखिरी जिंदगी खुदा से मोहब्बत करने और उसकी खिदमत में गुजारी। हाँ, मैंने सीखा कि खुदा के वादे हमेशा हमारे मुकर्रर करदा वक्त पर पूरे नहीं होते, लेकिन वो वफादार है। वो वही पूरा करेगा जो उसने हमसे वादा किया है। दूसरी बात, हम देखते हैं कि खुदा के वादे हासिल करने में फर्मा बरदारी की कितनी अहमियत है। इन अबाब में हम देखते हैं कि यीशु जमीन की तकसीम के लिए खुदा की हिदायत को बड़ी बारीकी से मान रहा है। यीशु शू 13:6 कहता है, इस जमीन को इसराइल के लिए बतौर मीरास तकसीम करना यकीनी बनाओ, जैसा कि मैंने तुम्हें हिदायत दी है। हमारी फर्माबरदारी खुदा की बरकतों के दरवाजे खोलती है। तीसरी बात, हम सीखते हैं कि खुदा अपने तमाम लोगों की ज़रूरियात पूरी करता है, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से। ज़्यादातर कबाइल को मखसूस इलाके मिले, लेकिन यीशु 21 की पहली 3 आयत के मुताबिक लावियों को इसराइल भर में बिखरे हुए शहर दिए गए। ये हमें याद दिलाता है कि खुदा की फराहमी मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन वो अपने तमाम बच्चों का ख्याल रखता है। चौथी बात,
یہ ابواب ہمیں نامکمل کاموں سے نمٹنے کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ یشوع 13 میں خدا یشوع سے کہتا ہے، تم بہت بوڑھے ہو اور ابھی بھی بہت بڑے علاقے باقی ہیں جنہیں فتح کرنا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بعض اوقات خدا کے لیے ہمارا کام آئندہ نسلوں کے مکمل کرنے کے لیے چھوڑ دیا جا سکتا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں کرنے کے لیے دیا ہے اس میں وفادار رہیں۔ ہم خدا کی باریکیوں پر توجہ دیکھتے ہیں۔ ہر قبیلے کے لیے مخصوص سرحدیں اور شہر جو درج کیے گئے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی کی تفصیلات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ وہ صرف بڑے منظرنامے میں دلچسپی نہیں رکھتا، وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ آخر میں ہم خدا کی وفاداری کو یاد رکھنے اور اسے قلمبند کرنے کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ یہ ابواب بنی اسرائیل کی آئندہ نسلوں کے لیے ایک مستقل ریکارڈ کے طور پر کام کرتے تھے جو انہیں خدا کی وفاداری کی یاد دلاتے تھے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے کام کا ریکارڈ رکھیں۔ تو آج کے دور میں اس کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ آپ اور میں ان سچائیوں کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ خدا کی اپنے وعدوں کے ساتھ وفاداری پر بھروسہ رکھیں۔ چاہے حالات خدا کے کلام کے خلاف کیوں نہ لگیں، اس کے وعدوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ پھر اس کام میں فرمانبردار رہیں جس کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ یشوع کی طرح اپنی زندگی میں خدا کی ہدایت کو باریکی سے اپنائیں اور خدا کے وعدوں کے پورا ہونے کے انتظار میں صبر سے کام لیں۔ یاد رکھیں، خدا کا وقت کامل ہے، چاہے وہ ہمارے اندازوں سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ یہ بھی سمجھیں کہ خدا کی عطا مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ اپنی میراث کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں۔ اس پر بھروسہ رکھیں کہ خدا جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور آخر میں اس کام میں وفادار رہیں جو خدا نے آپ کو سونپا ہے۔ چاہے آپ اپنی زندگی میں اس کی تکمیل نہ دیکھ سکیں، آپ کی وفاداری آنے والی نسلوں کے لیے راہ ہموار کر سکتی ہے۔ اپنی زندگی کی تفصیلات پر دھیان دیں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا ان کا خیال رکھتا ہے۔ اپنی زندگی میں خدا کی وفاداری کا ریکارڈ رکھیں، ان کہانیوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ایمان مضبوط ہو۔ جیسے ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی وہ سرزمین ہے جس میں داخل ہونے کی آپ تمنا رکھتے ہیں، یاد رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا وفادار ہے۔ وہ ہر وعدہ پورا کرے گا جو اس نے آپ سے کیا ہے، جیسے اس نے بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا۔ آپ کا وعدہ راتوں رات پورا نہیں ہو سکتا، یہ سالوں احاطہ کے نسلوں تک لے سکتا ہے، لیکن کبھی نہ بھولیں کہ وہی خدا جس نے اسرائیل کو وعدے کی سرزمین میں داخل کیا، آج آپ کی بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کی وفاداری پر بھروسہ رکھیں، اس کی ہدایات پر عمل کریں اور دیکھیں کہ وہ کیسے پورا کرتا ہے۔ ہر وعدہ اپنے کامل وقت پر پورا ہوتا ہے۔